the devastating landslides in northern India. It was the hottest May ever recorded. In the calls, if somebody needs help, they gotta figure it out on their own. We are burning fossil fuels, which is heating up the planet. Some stories don't have two sides. Some stories are simply true. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Diri sa kalibutan walay perpekto nga tao. Busa ayaw pang yatak sa imong isikataw. Makabuso adunahan pagpakita og respeto. Hipos ang katarungan basta timbang ang kaso. Ako nasayod kung sa kaanyag ang kinabuhi. Ug nasayran ko na kung giun sa akin ipagpawi. Dili na mabalik ang dugay na nga nabali. Kung asa matagikan adto sa tapauli. Naadtuan ko na mga dapit sa kalibutan. Maanindot kini ang katawhan may kagawasan. Nga nung di malikayan ang pagguba sa kalikasan. Unsa na lang pohon ang tukaran sa kabataan. Saktong kuha sa kadagatan dili makontento. Maong sila ni gamit og illegal nga paboto. Nang lutaw gagmay isda sa wala og sa tuo. Upo sa kadagatan guba matag buto. Diyos ko ang pinganta ang ato ginaiyahan. Ang kadagatan ug ang atong kabukiran. Kidaghang panginabuhian nag-apekto sa kalibutan. Pag-ampo sa kahitasan mao ang atong ang mga kalangkaman sa kahoy magkinantahan. Nga sama sa tao nga naay kagawasan. Apan nga no kini hinay-hinay na ibanan. Kay tungod sa kagubatan wala na'y kahugtunan. Unsay ikong rason nga numanggi pamutol. Walay kaluoy sa pagparot nga di man nakatol. Ang atong kagubatan nagtangis og naghagulgol. Tungod sa makinangan na ay tao nga nagkontrol. Wala na'y makatabang inig abot sa trahedya. Di na makaluwas ang unod sa imong pitaka. Magmata na ta dili pa ya ni komedya. San o patamulihog og naana bay disgrasya. Basura nga nagkalat bisag asa lang makitaan. Droga nga gisuroy bisag asa lang nga dalan. Dili madakop kay tigdakop na ay buhunan. Wala sila'y paki sa ugma sa kabataan. ang pinganta ang ato ginaiyahan. Ang kadagatan ug ang atong kabukiran. Kidaghang panginabuhian nag-apekto sa kalibutan. Pag-ampo sa kahitasan mao ang atong Ang mga kadalanan puwerte na pud ka peligro. Dunay layas nga sapat ug abusong mga tao. Naa sa katungdanan mangupit dili maaw. Ang kabus maipit ang may kwarta lang maoy absuelto. Makaingon lang ta murag dili manipatas. Sila kay perning paldo kita perting gidimalas. Di na matakos ang mga luha nga niagas. Tungod sa polusyon nga ato ang gidanas. Pagtrabaho di na sakto unsa may gidali. Di na likon pagpatindog kay ang budget gihiwi. Nya nig-abot sa linog may raog liki. Kung mahugno sigurado daghan gyud masawi. Dako nga problema ang lisod kayo at tubangon. May lagmaluya lang niya taod-taod makabangon. Kinabuhi tang hinulman ato kining panggaon. Siya lang makabuot kung kanus-an niya bawion. ang pinganta ang ato ginaiyahan. Ang kadagatan ug ang atong kabukiran. Kidaghang panginabuhian nag-apekto sa kalibutan. Pag-ampo sa kahitasan mao ang atong Ang atong ginayahan ginatong pasipan-an ug pasagdan. Aron sa umaabot pa atong kini nga puslan. Ug sa mga taong mapanghimulos sa ilang katungdanan nga dili patas ang pagpanginabuhi sa kadaghanan. Nagdawatan mog sweldo tarunga inyong serbisyo. Ayo ibaylog sa lapi ang uniforme ninyo aron dili mabag-ong among pagtan-aw ug among pagrespeto diha kaninyo.